Assalamu alaikum tambara television ogom da koyi wa barkan don kunkine wa barkan mu kai irin kyar kuwai batam su bana wa tawara nan kai ir kagir wani zarmki na albaharai kai ir dugu sokon ka gutonen daran do hun kul labarai ra dai ir gutonen daran do janvier hando girbu waran kicin di do zari no kai ika in dunya fiha azulmata dugunyai din sai dugunyai wa dai ir Niger labu dugunyai zari wani wa fandara imman dirgi nan banda a fandara no hun kun subora in margan bambatte margan da wani dai manate kal nenya mai kwara ma ta magandi sawar fu berora margan kando dai imman dirga labari samu koy nan bake me darfo indaran kulma hanga gerga mai se har iskanu kal ko fatara fat berino aranga bay fat no za wato kan organisation kullu kan go en duniya ra était réunie le 26 janvier 1953 donc réunion woni ingano une CCD créée il faut que CCD Conseil de coopération douanière wato duniya en duniya kullu e margu ite to douane manti service kainano imaguna musamman mataki matakan igate kan vraiment mate Conseil de coopération douanière donc nanga kan bara kullu ga kande a kokari matakan dai en duniya gaba daya amma kai da gina yanga seno le 26 janvier 1953 une décision sambu ene jiru kulu anduna me ame douane mamargu mate fat ma har ko mbori donc enga se no douane Niger bombo ane matakan anduna ga bara ga te douane Niger bombo e se de ko banda enga se no honkona irka ga te fat enga se no arandi commerçant yanka député yanka bra kulu kanka entrepreneur ka bra kulu ka vraiment de irko ba irgate module puisque jironi tam kan isambu aga numérisation gona il faut que tu numérisation hay kullu kanga goida internet sanni portable sanni computer sanni woni dayno jironi tam dayno kan isambu donc inga seno de irko ba irga ba gadi matakan irga gona ilmi kar faham et puis de irkoba kala yesi de ko chale sara maka da himma ma hankan duwan gaki se da igwanda sanne kan igha asin tali duwan bore gono iga faman da irkoba yadi mono da yin kula barai rayar gutonin daren do sata kan goyin kamba kokaro ga furta ge sayar Niger labora da ikan sai gine iskut ingai modo hare kambo hon kun subara ina margante margano wone dai manate kalnodi ni lo sugun kwara margan bambatu wone wodai mantikala doro zaman doro kan gati covid-19 bon fere kai iko gono lokoli zai se lokole kai yango moru kai yando bon fere din si ko inodin no satu wone wogin funai isola ingai mko yino bon fere covid do wobo miskan fondara da inga modo hare kambo hala ho kaso imandirga labari sambu koy nan banda irma hanga jeri kamais hunkuna burnye zari no tir campagne kirgo glancer hunkuna zamaran bay covid-19 dorino kan kuna ana andunya kulu zurgu windi ir afrique la bay bumboda ir la bay irgo tabi doro dira donc hunkuna campagne kirgo glancer e kolera c'est irmu dugu kande ir kambu ko karo ir iskutay ir association ngandi UNICEF ngay non kamba dan char kambara pour que campagne ir projet fora ir mudugate parce que dorino kan ir merim boray kuna hanandai imduga bay doro matuno borgo wada imduga bay doro matuno nubumboda bayra kango ni se nigi hinga no boray se donc wodin se non kuna ir kaneo CG franco arabe los gungu ir muduga tonande la colisaido da metre imduga bay doro matuno borgo wada matono mu ninkanga bay matkan gwada nim duga no wona famiyo no kurabore nimi sensibiliser imduga wada doro donc kuna irgo sabu bora kursi kanka gutu irto ngoga campagne no kam matinya mahinano ir wana region hakokurano iskutei igi himmadan im koy école wecindugura region kulu école wecinduguno igi koy ma sensibilisation ote kanga nan borem du fahamay doro bo irga sabora kursi kanka gutu kuna irke yongo
ya di mono dai saru so kanga haggoi da fatauciyar Niger labora chambre de commerce na ya faranski na ga ingai modo hare kambo ina margante bi nenya mai kwara margano wone dai imanate kala ingai goye fonda gasan da yango fondara indaran kulma hangani sai kigito ne dirdo misone o fondara dir gon go bora kul fondo goy kan yernir goyote bani aban bani da lafiya ay ware irkoy maran berandi ara kan ir suban gadan irgo ba wat kulki tara muradu ara makai irbanda ko tare wodi ni ndangara kulu bode kan ndangara ge ke ni banda no di man kai ni banda kula site irgo musjidi dinga staffo me ame irgi fondo goy irkoy ni berandi irkoy mete ino wona kan goga amate matkan woni wo irna teda irsan budde commerce wodi nirga bay irko mo bora kuli tifu bani yadi mono dai sata kan gongo bongore ra kan ga goida indunya fiha zulmata kon conseil din kigate alwati kan sai gine transparency international ingai modo hare kan bodai iko ingai margan wone dai mantikala inteno ingai goy fandara nan kai ko go moda rugadi go kon conseil labai indunya fiha zulmata labai dini wo kayanno go gine walir mu ne wo kayyano ka banda nukkan do hare wana ir afrika la bai wora indaran kul mu hangani sai ki go tonen dirdo igoye wo fandara kina kon conseité idi kan jire wo kan kara borei iwane droit politique hare no civil hare no isiga koy digina igo gani nan ngino endiso hayo zambare hinkan da waranka cin dufa kon sai wacin da hin zanite kon sai dira dikan ina labe classe IPC zambare hinkan da waranka cin dufa ingino ikogi di kan labo kan sai gine Denmark inganda Nouvelle-Zélande ingeno du hayo point bu hakucin da haku zongo bon ya dinga vraiment ngewo yin nukando bon gaza ir Afrique wena kangayo ra labai Ghana inganda Senegal ingeno manu bindi amma imanto nan ki gaba don kai ninga kokarote aga cin da kaina a gano Benin gani gana inganda Burkina Faso wanda wata cikin da hinka zongo bon ngemo igo cecin game to bin dora mai mandu to Niger go zongu da waran kacin da taci labu zongun da waran kacin da taci klasaman wara ayo dina klasaman ya sambu indo nyara a gwanda point waran zikin dufo zongo bon donc di ko guna ayo nukando amang nyoti agoinga nongora labu wai gucin da idura ya dinga ayi mante ga bori to madalla zarmkin galba hare kai dugu solo kago to nin daran do nen wa ir kago to ime kal irum ware hin koyo gabi koyo ko kimantaga amirke be alwat fo irum do fo yen kanara se inda yang sine kan ne ga sine nal bahare wo to nin daran do irum no ganara se irum kan nan kai kino bano kani masala